Hi guys, welcome back to my channel na bon chawen chi bai tuni kwa kain setting hi le don na le don but na chom chai ga bol hi ten important hi in hi chun message aga don but jeng sang chun hitin video ki sem la mi pa chom pi yong longgel boy na hiding jong kata sanin hi a chu mi pa chom pi jong phat chom pi dio kata sam ja hi chi video kain sem hi ye ga pan hi te o chule hi chi video hi ipat masangwin kasay nom khat cha hele hi che video ha ama sa pen hele long se nen subscribe ne bol pen lang chule bell icon ko me hitin notification ko all in ko te chutile hita bang video ho phat som ne the ho kain sem ki te among ma sa pen ne ding hi je ton video hi ga pan pai hitin ama sa question nin do khat ga don bot masang gatin Hichi question है la Facebook new monetization criteria best update 2023 ti hi video kana sem na chunga hai question hi in question hindong hi ahi le thang en check akatin thang en check hi chi question ahin do hi le engagement na ko reels video ho jong ki count tha ham ole long video bo count ki bol ham bro ne hin se pi o long se ten atin henge hi chi poimo ta hin het luwa poimo ta hin hi chi Facebook nga hin Facebook related se with YouTube ma hilovin Facebook nga ko reel ki tho ho ho hi chi minutes view count na ko chi ham che lo ham ti en ke het dolin a che e ti hi ka sei do nomin hi chin I het the ni diwa chi pi ham tale reels video se ho li la nga ko continue win upload nen lang cheteng le profile page ti tau na profile page an khel hello le page a khon lo nin la dashboard hello le view tool ki tin hi chlai khon lut kit le chon hi cha khon lu jo teng la monetization ko click le chon monetization a khon vekit le chon hi cha ko ipi ti ham tele in stream ads ki ti click ball na the umten khen khat chon am hi live nin la am ho chon click ball lang lut leo chon hi cha khon option izat ham omin hi cha alai la pe na ko beleo chun minute view 60,000 60k view kitilai ko nanga chu view atam lo dung ju ya blue a hi lo le green a om de nge hin hi chi ko beleo chun hi chu reel chu min a ha ve na account hi a le hi chi lai ko khang liang de hi alai pen pa hi chun hi chu ko ei man jong experiment bola be the in reel se post with lang ni khat ni zo le ai lo hap ta khat zo le belao chen hi chilai ko ana khangam ana khana ai le count a hi ti chu ai yang en ke vet dolin jong count a hi je ti chu tu a he ka ga sei chet in chan chu han lang sei chu next video le ki mo to tau te ole ta ta bye bye